नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। चली श्रावण मास। एही मासर महत्व जेते वर्णना कले भी सरीब नहीं। विशेषकरी बुलबम भक्त मानक पई ए मासर महिमा कहिले न सरे। पुण्य अर्जन करिबा, मनस्कामना पूर्ण, परिवारर विभिन्न समस्यार समाधान, विभिन्न दुरारोग्यर रक्षा पाइबा पाई ईश्वरीय प्रेमी माने निज भक्तिर परीक्षा देवाकू जाई बहु दूर दूरांतरु प्रतिष्ठित घाट मानकरु जलभार कांधरे नहीं आसी प्रभु शिवं को जलाभिषेक करिथांती। श्रावण मासर प्रत्येक सोमवार रे बुलबम भक्त मानकर प्रबल गहली आम राज्य रे थिबा समस्त शैव पीठरे देखिबाकू मिलिथाय। तेबे श्रावण मासर सोमवार अवसर रे आमे आसीथिलु बालेश्वर जिला रेमुणा ब्लॉक सिरजंग ग्राम पंचायत अंतर्गत मोहम्मदाबाद ग्राम को, जोठिकी नूतन भावरे एक विशालकाय शिवलिंग एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापन करा जाइछि, जहाँकि आम राज्य रे प्रथम, जोथिपाई बुलबम भक्त मानकर चलित वर्ष प्रबल समागम देखा मिलता। आम कंटियाचर नदी आम जल नहीं आसलु एवं समस्त श्रद्धालु भक्त मैंने एक स्वर एक ध्यान एक मन जल भारी कर जलाभिषेक करने आमर ये जलेश्वर बाबा एवं नागेश्वर देव को एवं 12 ज्योतिर्लिंग को जे सारा भारत वर्ष में विभिन्न अनुकोण 12 ज्योतिर्लिंग रही, किंतु गोटे जगह जे मोहम्मदाबाद एवं सिरजंग पंचायत बालेश्वर जिले में गोटे जगार 12 ज्योतिर्लिंग शोभा पाउची स्थापन कर भाग्यर कथा। तेणु आम समस्ते मिलमिशि केमिति ए श्रावण मासर सोमवार रे प्रभुंकर बाबा नागेश्वर एवं जयेश्वर केमती जलादिवास करवा एवं सुख शांति बसवास करवा यह आम मानकर इच्छा। कौन मनस्कामना अच्छी आपनकर? मैं कंटियाचरा नदी निकटरू जल आणिलु। हमर समस्त भाई माने जाई सेठारु पूजा पटल करी जल आनी यही नागेश्वर एवं जलेश्वर निकटरे आमे जल अभिषेक कलु एवं समस्त को आमे एकत्रित कराई ए अनुष्ठान को आसलु। आज बहुत आनंद लगुच। आज आम अनुभव कर बहुत आज भाई माने भौणी माने समस्त आज बहुत आनंद खुशी आनंद लगुच। केते सुंदर लगुच कहीं सब दिन तो गौरण माने घर काम करते, किंतु आज के आनंद लगुच। आम समस्त मिलमिशिकी आज जल उठे आनिले जय जलेश्वर की। मोहम्मदाबाद ग्राम पंचायत आम जाकियाचर पुल पानी उठेबारू तेणु आम जलेश्वर नाम धरी पानी उठेबारू वर्षा से लगी रही। वर्तमान सुधा वर्षा लगी रही। एठिकार पोखरी भितर राधाकृष्ण और सीताराम मंदिर, तो पोखरी भितर राधाकृष्ण और सीताराम मंदिर एवं चारिधाम मंदिर तो आपण निश्चय देखिथिबे। तो चलंतु एठारे नुआकरी स्थापन होइतिबा 50 फुट शिवलिंग और द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन करिबा एवं पचारि बुझिबा कर्मकर्तांकु ए अनुष्ठान बाबदरे। ओम नमः शिवाय। मो श्री लक्ष्मीकांत परिड़ा ये अनुष्ठान जड़े कर्मकर्ता। आमर मोहम्मदाबाद रे आज की 25 वर्ष पूर्व आगे आम तो जलेश्वर महादेव थिले बहुत पुरातन मंदिर एटी। तापर आम मनस्थ कलु गोटे जगन्नाथ मंदिर करूँ। जगन्नाथ मंदिर पर ठाकुर कृपा आमर जो उपदेष्टा अच्छा कमिटी बसंत कुमार महांती प्रचेषा, तो प्रचेषा आमर एटी गढ़ी उठला जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पर पुणी आमर राधाकृष्ण सीताराम पर पुणी से मनस्थ कले जे आम ग्रामवासी सहयोगितार से मनस्थ कले जे आमर गोटे चारिधाम ये प्रतिष्ठा करेंगे। तेणु चारिधाम आमर बद्रीनारायण रामेश्वरम बद्रीनारायण रामेश्वर आ काशी विश्वनाथ। तापर गोटे 50 फुट रे आमर शिव मंदिर गोटे शिवलिंग 50 फुट रे ता सहित 12 ज्योतिर्लिंग
ସହିତ ଆମର ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏଠି ଆମର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମର ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶିବରାତ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, କାଳୀ ପୂଜା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡେଲି ଗମାଗମ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1000ରୁ 2000 ଲୋକ ବି ମାନେ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବି କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସରକାର ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ବି ପାଆନ୍ତା। ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠି ଇଏ ପୂଜାରୀ ଅଛି ଆମ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ହେଉଛି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛୁ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିବା ହେଉଛି କାହାରି ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏ ଗାଁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୈବବାଣୀ ଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ତାପରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ହେଲା, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ହେଲା, ରାମେଶ୍ୱର ହେଲା, 50 ଫୁଟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଲା, 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଠି ହେଉଛି ଆମର 4 ଧାମକୁ ହେଉଛି ତାମାନେ ପାରେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ହେଉଛି 108 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାମାନେ ସେ ହେଉଛି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଏମିତି ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାଟି ବୁଝନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ଅନୁଭୂତି କରିଛି, ତାମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରବଳ ମହିମା ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିଛି, ଶନି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପୂଜା କଲେ କିଏ ଆସି ପୂଜା କଲା, ତମେ ସେ କହୁଛି ନା ମୋର ହେଉଛି ମୋ ଶୁଭ ହେଇଛି, ମୋର ହେଉଛି ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି ପୂଜା କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବି ସେମିତି ଆସିକି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମର ହେଲା ହେଉଛି ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 3-4ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲେ। ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରାମର ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ କୃପାଳଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଏଠି 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, 50 ଫୁଟର ଶିବଲିଙ୍ଗ, 1008 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା 4 ଧାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଅଛି। ଏବଂ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାରରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଯେହେତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ 2ୟ ସୋମବାରରେ ଆମେ ଏହି ଜଳାଭିଷେକର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 50 ଫୁଟର ଯୋଉ ବିଶାଳକାୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏବେ କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି ଏବଂ କେମିତି ଏ ଭାବନା ଆସିଲା ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭାବନା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, କୋଲାର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲି। ସେହି ଭାବନା ମୋର ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଲା ଯେ ମୋ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ 100 ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି 120 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ସେଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମୋ ଗ୍ରାମରେ ଏଠି 50 ଫୁଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସବୁ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ଟିକେ ସେ ବାବଦରେ? ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 20ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଇଏକୁ ଆଜକୁ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହୋଇଥିଲା ଆମର କାଳିକା ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶନି ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମର 2022 ମସିହାରେ
पोखरी मध्य राधाकृष्ण मंदिर सीताराम मंदिर पोखरी चारि कोणरे मध्य तारिणी मंदिर सारला मंदिर घंटेश्वर मंदिर सरस्वती मंदिर एवं बटनाण मध्य निर्मित होता 2022 मसीह पुणी ईश्वर कृपारू एवं मोर गुरुदेव कृपारू 2024 मसीह पुणी ये चारिधाम मंदिर बद्रीनारायण रामेश्वरम द्वारिकानाथ मंदिर प्रतिष्ठा हुई एवं भारतर ज्योतिर्लिंग ये प्रतिष्ठा हुई 50 फुट शिवलिंग स्थापन हुई 1008 शिवलिंग प्रतिष्ठा होती आमर लक्ष्य अच्छी भविष्य में समस्त श्रद्धालु मान सहयोग ये आम 1 लक्ष शिवलिंग स्थापन करूँ। ओं नमः शिवाय। अच्छा ये सब जी मंदिर आप स्थापन कले आर मुख्य आभिमुख्य एवं सरकारी स्तर में आपन को किसी साहाय्य सहयोग करा मुख्य आभिमुख्य होची लोक मान भितर भक्ति भावना जागरण करवा आ कौन किसी इच्छा ना एवं लोक मैंने मंदिर सहित जड़ित हूँ भक्ति भावना निज भितर उद्भावन करूँ कहीं कली जुगे भक्ति ही श्रेष्ठ ईश्वर को भक्ति कले आमे जाई मुक्ति पाई परिबा गोलकधाम जाई परिबा आउ जेटा आपण पचारे सरकारी स्तर साहाय्य ये जो कोटी कोटी टंका खर्च होती सरकारी स्तर साहाय्य बहुत निम्न मानर किंतु आमे ताको अणदेखा करूँ ना जहाँ भी सरकारी स्तर साहाय्य मिली बहुत न्यून हेले भी आम बहुत और आशा करूँ ये जो सरकार बर्तमान ओडिशा रे सरकार गठन करिसेंती हमको आहरी या उन्नति करने निश्चय सहयोग करेंगे। कौन दाबी रखिए आप आमर ये बहुत कार्य रही आमर ये बाउंड्री कार्य रही आमर ये आम आउर सब माने डेवलपमेंटल काम रही लक्ष्य शिवलिंग जो स्थापन करूँ बहुत अर्थर भी आवश्यक रही तेणु सरकारी स्तर में साहाय्य और भक्त मान साहाय्य हेले आम निश्चय आगे पारि मान्यता आम दाबी करूँ एवं आशा करूँ सरकार पूर्ण करेंगे। ईश्वरीय भावना भक्ति भावना व समस्तंक भितरे गोटे भाईचारार भावना सृष्टि करने आभिमुख्य नहीं मोहम्मदाबाद ग्रामर ग्रामवासी मानकर ये नियारा उद्यम वास्तव में स्वागत योग्य एवं प्रशंसनीय। आम कार्यक्रम आज एतिकी। नमस्कार। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव।